있습니다. Oremos juntos para aprender la palabra de Dios. 저희를 한없이 사랑하시는 살아계신 우리 아버지 하나님 감사합니다. Dios nuestro Padre viviente, tú que nos amas mucho, te damos gracias. 죄인 되었을 때 진리의 말씀으로 불러주시고 복음으로 구원해 주신 은혜 감사드립니다. Aun cuando éramos pecadores, nos has llamado con tu palabra de la verdad y nos has salvado. Te damos gracias por esta gracia. 저희들 주님을 향한 마음을 품고 한 자리에 모였습니다. Estamos reunidos en un mismo lugar teniendo tu corazón. 오늘 배우는 말씀으로 저희들의 마음을 진리 가운데로 인도해 주시고 은혜 입을 수 있도록 도와주시기를 구합니다. Te pedimos que guíes nuestro corazón a la verdad a través de la palabra que vamos a aprender para ser vestidos de la gracia. 진토와 같은 체질을 가진 연약한 저희들 주님 앞에 은혜 입기를 원합니다. Queremos estar vestidos de tu gracia, nosotros que somos muy débiles como polvo de la tierra. 저희들의 모든 삶이 주님 앞에 설 때 아무런 부끄럼 없이 영광 중에 주님 배울 수 있도록 도와주옵소서. Ayúdanos para estar de pie ante ti, Señor, sin ninguna vergüenza y que te veamos en medio de la gloria. 특별히 이곳에 참석한 모든 귀한 영혼들에게 하나님의 은혜로 덧입혀 주옵소서. Especialmente te pedimos que vistas de tu gracia a todas las almas valiosas que están presentes en este lugar. 마치는 시간까지 이 살아계신 주의 성령님께 맡기고 의지합니다. Hasta que termine solo confiamos y te encargamos a tu Espíritu Santo viviente. 우리 주 예수님 이름 받들어 감사하며 기도드립니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 성경 욥기 35장을 찾겠습니다. Vamos a buscar la Biblia, Job capítulo 35. 욥기 35장입니다. Job capítulo 35. 욥기 35장 10절 Job capítulo 35, versículo 10. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor? Que da cánticos en la noche. 10절 11절까지 함께 읽겠습니다. Y versículo 11 también leemos juntos. Que nos enseña más que a las bestias de la tierra y nos hace sabios más que a las aves del cielo. 몇 주 전에 가정생활이라는 제목으로 말씀을 배운 적이 있습니다. Hace unas semanas hemos aprendido la palabra con el título La vida en el hogar. 오늘은 이어서 자녀 교육이라는 제목으로 말씀을 배우려고 합니다. El día de hoy, a continuación de ese día, vamos a aprender la palabra con el título La educación a los hijos en el hogar. 오늘 배우는 말씀이 큰 교훈이 되고 살아가는 동안에 은혜가 되었으면 좋겠습니다. Espero que sea una gran enseñanza y gracia esta palabra que ustedes van a aprender. 창세기 성경 1장에 보면은 하나님께서 하나님의 형상으로 사람을 창조하셨습니다. Al ver Génesis capítulo 1 dice que Dios ha creado a los hombres a su imagen. 때문에 사람에게는 하나님의 형상인 영이 있습니다. Así que los hombres tenemos el espíritu que es la imagen de Dios. 하나님은 영이시고 우리 사람은 육체 속에 하나님의 형상인 영을 가지고 있다는 겁니다. O sea, significa que Dios es espíritu y nosotros mismos tenemos el espíritu que es la imagen de Dios. 우리의 영과 혼과 몸을 지으신 분은 하나님이십니다. El que ha creado nuestro espíritu, alma y cuerpo es Dios. 그래서 히브리서 12장 9절에 가 보면 하나님께서는 영의 아버지다 그렇게 말씀하십니다. Así que al ver Hebreos capítulo 12, versículo 9, dice que Dios es el Padre de los espíritus. 우리 영혼을 지으신 하나님은 우리 영의 아버지십니다. El que ha creado nuestro espíritu es el Padre de nuestro espíritu también. 그런데 하나님께서는
우리가 영의 자녀의 위치에 있기 때문에 그 자녀를 교육하십니다. Ya que nosotros también somos hijos espirituales, así que Dios también educa, enseña a sus hijos. 우리가 오늘 한 가지 말씀을 배우는데 먼저 기억해야 될 것은 우리 사람이 누구냐면은 하나님의 자녀의 위치에 있다는 겁니다. Una cosa que necesitamos recordar para aprender esta palabra es que quienes somos los hombres somos hijos de Dios. 그리고 하나님께서는 자녀의 위치에 있는 사람을 교육을 하신다는 거죠. Y Dios es el que educa también a los hombres que están en la posición de ser sus hijos. 그래서 욥기 35장 11절에 보면 우리를 교육하시기를 땅의 짐승에게 하심보다 더하게 하시며 그렇게 말씀하셨습니다. Por eso capítulo 35 versículo 11 de Job dice que nos enseña más que a las bestias de la tierra. 그러면 하나님께서는 왜 사람을 교육하시는가 하는 겁니다. Entonces, ¿por qué creen que Dios así enseña a los hijos, a los hombres? 왜 하나님께서는 사람을 교육하실까요? ¿Por qué creen que Dios les enseña a los hombres? 내세가 있기 때문에 Es 그렇습니다. porque existe el mundo venidero. 영이 있다는 것은 영원한 세에 들어가는 존재가 영원한 세계로 들어가는 존재가 있다는 겁니다. El hecho de que tengamos el espíritu, eso significa que existe el mundo venidero después de la muerte, a donde vamos a entrar. 그래서 사람은 영원한 생명을 얻고 천국에 들어가야 되기 때문에 하나님께서는 성경으로 사람을 교육하십니다. Ya que los hombres tienen que obtener la vida eterna y entrar en el cielo eterno después de la muerte, así que en lo que ellos viven Dios les enseña. 뿐만 아니라 구원을 받은 사람을 하나님께서 또 교육하십니다. No solo a los hombres, sino también Dios les da la enseñanza a los que han recibido la salvación. 왜냐하면 그 구원받은 사람이 천국에 들어가서 받아야 할 영광이 있고 또 상급이라는 것이 있기 때문에 또 하나님은 구원받은 사람들을 교육하십니다. Es porque existe la gloria y el galardón que los salvos, los hijos de Dios van a obtener después de entrar en el cielo, así que Dios les enseña. 그러니 이 사람의 본분이라는 게 있어요. Así que los hombres todos tenemos el deber. 영혼을 가진 사람의 본분은 하나님의 가르침을, 하나님의 교육을 받아야 되는 겁니다. El deber de los hombres que tienen el espíritu es ser enseñado por Dios. 하나님의 말씀을 평생 살아가면서 배우게 되는 거야. El deber de los hombres es ir aprendiendo, ir siendo enseñado de la palabra de Dios en toda su vida. 하나님께서는 아버지로서 자녀를 양육하고 가르치는 것처럼 우리 각 사람을 가르치십니다. Así como el Padre, así pues cría y educa a sus hijos, Dios también siendo Padre de nuestro espíritu nos enseña. 여기 있는 모든 사람들은 저를 포함해서 모두가 자녀의 위치에 있는 겁니다. Todos ustedes que están presentes acá, incluyéndome a mí mismo, estamos en la posición de ser hijos. 누가 앞에서요? ¿Delante de quién somos hijos? 하나님 앞에서. Delante de Dios. 그리고 지금 우리 가정 안에서는 자녀들이 있습니다. Y en nuestro hogar también tenemos hijos, ¿no? 왜 가정 안에서는 부모와 자녀가 있을까요? ¿Por qué creen que en un hogar hay padres e hijos? 그럼 그 가정 안에서는 부모는 무엇을 해야 되며 자녀는 무엇을 해야 됩니까? Entonces, en un hogar, ¿qué es lo que tienen que hacer los padres y qué tienen que hacer sus hijos? 하나님이 사람을 가르치는 것처럼 부모는 자기의 자녀를 가르쳐야 됩니다. Así como Dios enseña a los hombres en el hogar, los padres también tienen esa responsabilidad de enseñarles a sus hijos. 왜냐하면 우리 자녀들에게도 하나님의 형상인 영이 있기 때문에 그렇습니다. Es porque nuestros hijos también tienen el espíritu, que es la imagen de Dios. 내가 영원한 존재인 것처럼 우리의 자녀들도 영원한 존재요. Así como yo tengo el espíritu que es eterno, mis hijos también, nuestros hijos tienen el espíritu que es eterno. 그러니 구원받은 그리스도인으로서 그리스도인의 부모로서 우리 자녀가 성경대로 구원을 받고 진리 안에 살아가는 것은 부모에게 너무 큰 기쁨입니다. Así que nosotros que somos cristianos salvos, que somos también padres cristianos que hemos recibido la salvación, para nosotros nuestro deber y nuestra alegría es que nuestros hijos reciban la salvación y que vivan conforme a la palabra. 여러분 하나님 보실 때 우리 각 사람 보실 때
언제 하나님이 제일 기뻐하시겠습니까? A los ojos de Dios, ¿cuándo ustedes creen que a Dios le agradará más? 예, 복음을 깨닫고 영생 얻을 때입니다. ¿Cuándo le agradará a Dios más? Cuando las personas escuchen la palabra del Evangelio y que reciban la salvación. 그리고 주님을 기뻐하고 또 주님께 주님을 기쁘시게 하는 삶을 살아갈 때, 진리 안에 살아갈 때 하나님 기뻐하십니다. Cuando los salvos también vivan agradándole a Dios en medio de la verdad es cuando le agradará más a Dios. 여러분 자녀를 생각해 보세요. Piensen en sus hijos ustedes. 여러분이 자녀가 어떠한 상태일 때 여러분이 가장 기쁩니까? Estando en qué estado, en qué situación ustedes se ponen más alegres por sus hijos. 자녀들이 천국에 대한 믿음을 가질 때, Cuando sus hijos tengan la fe en el poder ir al cielo. 그리고 그 믿음을 가지고 하나님 앞에 진리 안에서 살아갈 때, Y cuando sus hijos también vivan en medio de la verdad, también con esta fe en poder ir al cielo. 그거보다 더 큰 기쁨은 그리스도인에게는 없는 것입니다. Para los cristianos salvos no existe otra alegría más grande que esta, que nuestros hijos también que conozcan la palabra y que puedan ir al cielo. 요한 3서를 보겠습니다. Busquemos tercera de Juan. 요한 3서 1장 4절입니다. Tercera de Juan, capítulo 1, 1장 4절. versículo 4. 1:4. 요한 3서 4절을 함께 읽겠습니다. Tercera de San Juan, versículo 4, leemos juntos. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. 내가 내 자녀들이 진리 안에서 행한다 함을 듣는 것보다 더 즐거움이 없도다 그랬습니다. Dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. 이것은 사도 요한의 말씀인데 영혼의 구원을 받은 그 자녀들뿐만 아니라 육신의 자녀들 또한 하나님의 복음으로 구원을 받고 그 진리 안에 살아가는 것보다 더 큰 기쁨은 그리스도인의 부모에게는 더 이상의 즐거움은 없는 것입니다. Es la palabra de apóstol Juan, o sea, para los padres que son cristianos salvos, no existe un gozo, mayor gozo que este, que sus hijos también hayan recibido la salvación y que vivan en medio de la verdad. 자, 그럼 한번 생각해 보죠. Entonces vamos a pensar, 그러면 자녀가 구원받고 진리 안에 쭉 살아가게 하는데 그 자녀를 교육시키는 것이 쉬울까요, 어려울까요? para que sus hijos reciban la salvación y que vivan en medio de la verdad, ¿creen que a los padres les sea fácil educar a sus hijos o no? 쉽지가 않아요. No es fácil. 내 자녀가 정말 잘 되길 바라거든요. De verdad, los padres quieren que a sus hijos les salga muy bien y que vivan en la verdad, ¿no? 내 자녀가 천국에 갈 뿐 아니라 이 세상에서도 잘 되길 바라요. No solamente quieren que vayan a poder ir al cielo después de la muerte, sino que mientras viven también que vivan bien en este mundo. 그것은 모든 부모의 마음입니다. Esto es el corazón de todos los padres, ¿no? 왜냐하면 그것은 사람을 향한 하나님의 마음이기 때문에 그래요. Porque esto es el corazón de Dios hacia los hombres, por eso. 그러면 그렇게 교육을 하는 것이 자녀를 교육하는 것이 중요하지만 쉽냐 말입니다. Aunque sea muy importante educar a sus hijos con la palabra, pero creen que a sus padres se les hará muy fácil educarlos o no. 그렇지 않아요. No es fácil. 쉽지 않습니다. No es fácil educarlos. 우리의 마음은 이 세상을 품을 수도 있고요. 하루에도 건물을 지었다가 무너뜨릴 수도 있는 것이 우리 마음입니다. Nuestro corazón es la cosa que puede contener todo el mundo, pues esté en un lugar y puede también así hacer que se edifique un edificio y que sea derribado. 우리는 마음으로 세계 일주를 할 수 있습니다. O sea, en nuestro corazón, con el corazón también podemos recorrer todo el mundo. 우리는 마음으로는 상상으로 무엇이든지 할 수 있는 존재예요. Con nuestro corazón, con nuestra imaginación, somos los que podemos hacer cualquier cosa que queramos hacer. 내가 그렇고 우리 자녀가 그렇습니다. Así soy yo, así son mis hijos. 그런데 부모들이 그 자녀의 마음에 들어갈 수 있냐 말입니다. Entonces, ¿creen que los padres puedan entrar en el corazón de sus hijos? 못 들어가는 거예요. No, no pueden entrar. 그래서 어려운 겁니다. Por eso es difícil educarlos. 그래서 우리가 할 수 없는 부분이기 때문에 기도하고 부지런히 자녀를 돌봐야 되는 겁니다. Es una parte que no podemos hacer, así que siempre tenemos que estar pendientes y cuidar a los hijos haciendo la oración. 여러분, 자녀를 교육하는 것은, 자녀를 기르는 것은 마치 농부가 농사 짓는 것과 비슷합니다. Educar, criar a los hijos es muy parecido a que un campesino trabaje en el campo.
농부가 씨를 뿌렸습니다, 밭에. El labrador pues ha echado la semilla en el campo. 그리고 가만히 있습니까, 농부가? Entonces, después de haber echado la semilla, ¿no hace nada? 씨만 뿌리고 가만히 있어요? Después de echar la semilla, ¿ya no hace nada? 아닙니다. Pues sí, hace algo. 아침 저녁으로 그 식물들을 돌봅니다. Pues desde temprano hasta tarde también así cuida estas semillas. 벌레가 생겼는지 안 생겼는지, Plantas que si hay insectos que se lo comen, 햇빛은 잘 받고 있는지, 비는 잘 받고서, 물은 잘 받고서 자라고 있는지를 부지런히 밤낮으로 살피는 거예요. que si les llega muy bien la luz del sol y que si, también cae bien la lluvia y todo esto, tanto en la mañana como en la tarde, así cuida bien. 여러분, 밭에서 식물이 자라는 것은 너무나 많은 변수가 있는 거예요. Para que crezcan bien las plantas o en el campo, siempre hay muchos factores. 여러분, 나라는 사람이 그렇고 우리 자녀들이 자랄 때 너무나 많은 변수가 그에게 있는 겁니다. De la misma manera, para que yo también crezca en este mundo, para que mis hijos también crezcan en este mundo, siempre también tiene muchos factores que les impiden. 자녀를 낳고 그냥 그대로 두면 저절로 잘 자랍니까? Después de dar a luz a sus hijos, entonces sí, los dejan así nada más, entonces solitos van a crecer bien, 그렇지 no 않습니다. es así. 기도하고 부지런히 돌봐야 됩니다. Sino los padres después de dar a luz también haciendo la oración tienen que todavía estar pendientes y cuidarlos diligentemente. 무엇을 보고 무엇을 듣고 무엇을 배우는지를 봐야 됩니다. Tienen que también estar pendientes y cuidar a sus hijos. ¿Qué es lo que ellos están viendo, están escuchando? ¿Qué es lo que están pensando? 전도서 11장을 보겠습니다. Vamos a buscar Eclesiastes capítulo 11. 전도서 11장 6절입니다. Eclesiastes capítulo 11, versículo 6. 11장 6절 함께 읽겠습니다. Capítulo 11, versículo 6. Leemos juntos. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. 하나님께서 지금 농사 얘기를 하시면서 너는 아침에 씨를 뿌리고 저녁에도 손을 거두지 마라 그렇게 말씀하셨습니다. Ahorita Dios, hablando de trabajar en el campo, dice, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, así dice. 무슨 말이죠? ¿A qué se refiere esta palabra? 부지런히 살피라는 겁니다. Se refiere a que siempre estén pendientes diligentemente. 그만큼 자녀의 교육은 중요하고 또 쉽지 않다는 겁니다. Tanto que tienen que estar pendientes siempre, la educación para los hijos es tan importante, pero no es fácil. 자, 솔직히 말씀드려서 여기 있는 모든 분들은 자녀이기도 했고 또 부모이기도 합니다. Siendo sincero, todos los que están acá, si ustedes fueron hijos de los padres, también ahora actualmente algunos son padres. 그리고 여기 청년들도 얼마간 시간이 지나면 부모가 될 겁니다. Los jóvenes que están presentes acá, también al pasar algo de tiempo, algún día van a ser padres, ¿no? 자, 그럼 우리가 자녀 교육을 어떻게 할 거냐 말이에요. Entonces, ¿de qué manera creen que hay que educar a nuestros hijos? 마음만으로 되는 게 아닙니다. No nos sale bien con que nosotros queramos bien en nuestro corazón. 세상에 어느 부모가 자녀가 잘못되길 바라겠습니까? ¿Quién de los padres del mundo quiere que a sus hijos les salga muy mal? 모든 부모의 마음은 동일합니다. Pero el corazón de todos los padres del mundo siempre es igual. 자녀가 잘 되길 바랍니다. Que a sus hijos siempre les salga bien. 근데 마음만으로는 안 됩니다. Pero no les sale bien siempre, con que solamente su corazón quiera. 어떻게 자녀 교육을 해야 될지 알아야 돼요. Sino tienen que saber de qué manera hay que educar a sus hijos, 그리고 ¿no? 그것을 누구에게 물어봐야 ¿Y a 됩니까? quién tienen que preguntar para educar a sus hijos? 네, 사람을 지으신 하나님께 물어봐야 됩니다. A Dios quien ha creado a los hombres. 내 자녀를 주신 하나님께 그걸 물어봐야 돼요. A Dios quien nos ha dado nuestros hijos, hay que preguntarle. 그래서 여기서 답을 얻어야 됩니다. Por eso hay que también tener la respuesta de la palabra de la Biblia. 그리고 이 답대로 우리가 자녀를 기른다면 우리는 하나님께서 기르주시는 것으로 그 자녀가 커갈 겁니다. Tal como nos dice esta palabra, que es la respuesta, si criamos a nuestros hijos conforme a la palabra, crecerán bien. 그래서 오늘은 우리가 가장 근본적으로 원론적으로 알아야 될 자녀 교육에 대한 말씀을 배우려고 합니다. Así que el día de hoy vamos a aprender la palabra acerca de cómo educar a nuestros hijos, que es también la cuestión más principal de nuestra vida. 네, 첫 번째, La primera, 한 가정에 자녀가 태어나잖아요. en un hogar nace un bebé, ¿no? 그럼 그 자녀를 어떻게 생각해야 되냐 말이에요. Entonces, ¿de qué manera hay que pensar acerca de este bebé? 여러분, 이 자녀는 하나님께서 우리 가정에 기업으로 그리고 선물로 주셨다는
확신을 가지셔야 돼요. La primera cosa que tienen que también pensar y estar seguros es que cuando nazca un bebé es la herencia de Dios, es el regalo que Dios les ha permitido en ese hogar. 여러분 마태복음 10장에 보면 참새 2마리가 한 아사리온에 팔리는 것이 아니냐 그렇게 말씀하셨습니다. Al ver el libro de Mateo capítulo 10 dice que no que 2 pajarillos se vende por un asario, 하나님의 허락이 있어야 된다는 거예요. o sea, tiene que haber permiso de Dios siempre. 여러분 낙엽이 떨어집니다. Cuando también cae hoja de árbol, 그럼 땅에 떨어질 때 왼편으로 떨어질 거냐 아니면 오른편으로 떨어질 거냐 그것도 하나님의 허락이 있어야 왼편이든 오른편이든 정하고 떨어진단 말입니다. cuando cae también la hoja del árbol, que si va a caer al lado izquierdo o derecho, también tiene que haber permiso de Dios para que caiga al lado derecho o izquierdo. 하물며 하나님의 형상인 사람을 하나님께서 한 가정에 주시는데 하나님의 허락이 없었겠냐 하는 겁니다. ¿Cuánto más sería entonces con un bebé que ha nacido en el hogar? Cuando nazca un bebé, ¿no había permiso de Dios para que naciera? 우리가 반드시 확신하고 믿어야 될 것은 우리 가정에 태어난 자녀는 하나님께서 우리 가정의 기업으로 우리 가정의 선물로 하나님의 허락하심 하에서 주어졌다는 것을 반드시 확신하셔야 돼요. Lo que tenemos que saber, estar bien seguros primero, es que el bebé, el hijo que ha nacido en nuestro hogar, es permitido por Dios, o sea, Dios nos lo ha dado como la herencia, como regalo. 시편 127편입니다. Vamos a buscar Salmo capítulo 127. 시편 127편 3절입니다. Salmo capítulo 127, versículo 3. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. 자식은 여호와의 주신 기업이요 그렇게 말씀하셨습니다. Dice, herencia de Jehová son los hijos. 여러분 자녀는 하나님께서 주신 기업입니다. Los hijos que tenemos son la herencia de parte de Dios. 잘 생각해 보세요. Piensen bien ustedes, 여러분 자녀가 태어났습니다. cuando nace un bebé, 근데 그 자녀를 하나님의 말씀으로 교회 안에서 잘 교육을 했어요. entonces si lo han criado, lo han educado bien conforme a la palabra de Dios en la iglesia, 그리고 성경을 배우는 가운데 그 아이가 예수님을 통해서 영원한 제사함으로 말미암아 구원을 받았습니다. y en lo que aprendía también la Biblia, este hijo que ha nacido también luego cuando creció, ya recibió perdón de pecados, o sea, la vida eterna a través del Señor Jesucristo. 여러분 구원받은 사람은 한 가지 간증이 입 밖으로 나오는 게 있습니다. Pues para todos los cristianos salvos hay un testimonio que sale de su boca, 나는 행복한 사람이라. pues diciendo, yo soy feliz. 나는 천국 갈 수 있는 믿음을 가진 행복한 사람이라는 겁니다. Yo soy hombre feliz quien tengo la fe de poder ir al cielo. 그래서 자녀가 부모의 교육으로 말미암아 구원을 받았습니다. Entonces, gracias a la educación muy buena de sus padres, supongamos que su hijo ha recibido la salvación. 그리고 부모님의 교육 가운데 교회 안에서 부지런히 잘 자랐습니다. Entonces, por ser educado bien por los padres, ha crecido bien en la iglesia. 그리고 교회뿐만 아니라 이 세상에도 여러 가지 유익을 줍니다. No solo en la iglesia, aún en el mundo también está dando la buena influencia a las personas del mundo. 그리고 영원한 천국에 Y 갔습니다. también va a ir al cielo eterno, ¿no? 그리고 영원한 영광과 상급이 있었습니다. Cuando vaya al cielo eterno, se le va a caer también herencia eterna y galardón eterno. 자, 그럼 그 자녀는 부모에게 기업이요 아니요? Entonces, si crece de esta manera muy buena, entonces para los padres, este hijo que ha crecido bien, ¿será su herencia o no? 선물입니까 아닙니까? ¿Será regalo o no? 선물이라. Sí, es su regalo. 분명히 선물입니다. Seguramente será su regalo. 이렇게 말하면 어떤 사람은 이렇게 물어봐요. Si yo digo así, algunos me hacen esta pregunta. 아, 하나님께서 기업을 주시려면 선물을 주시려면 좀 좋은 선물을 주시지. Si Dios me quiere dar un regalo, pues me pudo haber dado todavía un regalo mejor que este, ¿no? 아, 우리 아이는 죽어라고 말을 안 들어요. Porque dice, es que mis hijos andan muy desobedientes, 얼마나 고집이 센지 말을 못 해요. son muy tercos del corazón. 그리고 맨날 사고만 쳐요. Y siempre también así andan muy traviesos. 아니 하나님이 주려면 좋은 자식을 주지 왜 이런 자식을 줘요? Si Dios me quiere regalar un hijo, entonces me pudo haber dado hijo todavía bueno, pero ¿por qué me lo permitió hijo así desobediente? 아닙니다. Pero no es así. 그 가정에 주신 선물이고 기업입니다. De todos los hijos que Dios ha dado son regalo y herencia para ese hogar. 여러분 레나 마리아라는 사람이 있습니다. Hay una mujer que se llama Elena María.
그 여자는 태어났을 때 양팔이 없는 거예요. Esta mujer desde nacimiento no tenía dos brazos. 그리고 다리 하나는 정상인데 또 다리 하나는 반쪽밖에 없습니다. Una pierna también es normal, pero otra pierna solamente pues trae a la mitad. 그 아이가 태어났을 때 그 부모는 마음이 무너진 겁니다. Cuando nació esta hija, entonces el corazón de sus padres fue totalmente quebrantado. 그래서 어머니가 어느 날 침륜에 빠져 있었습니다. Así que un día su mamá estaba muy deprimida. 그런데 하루는 잠을 잤는데 꿈을 꾼 거예요. Un día mientras dormía tuvo un sueño. 하나님께서 말씀하셨습니다. En el sueño Dios le dijo, 내가 이 세상에 내려줄 귀한 선물, 귀한 기업이 있는데 내가 세상에 아무리 많은 가정을 찾아봐도 이 아이를 받을 만한, 이 귀한 선물을 받을 만한 가정이 없더라 말입니다. yo le decía, yo pues traigo un regalo, una herencia tan buena para dársela entonces a un hogar, pero viendo a todos los hogares del mundo, pues no había un hogar tan digno para recibir esta herencia o este regalo tan bueno. 그리고 찾다가 찾았는데 너희 가정이었다. Mientras buscaba, entonces encontré un hogar digno para recibir esta herencia y era tu hogar. 너희 가정은 이 기업, 이 선물을 받을 감당할 만한 그 가정이고 그 가정에서 이 아이가 귀하게 자랄 거라는 것을 하나님 아시고 주셨다는 겁니다. O sea, Dios sabía que ese hogar pues merecía recibir esta herencia tan buena y sabía que en ese hogar su hija pues se criaría y crecería bien, entonces se la permitió. 그리고 그 레나 마리아는 자라서 전 세계를 다니면서 하나님을 찬양하는 여자가 되었습니다. Así que esta mujer después de que creció, pues andando en todo el mundo, se convirtió en una mujer que andaba alabando a Dios. 그 여자를 이렇게 보여주고 싶은데 영상을 준비를 했는데 지금 이렇게 문제가 생겨서 못 보여드려서 너무 죄송합니다. Yo preparé el video de esta mujer para mostrárselo, entonces hay algo de problema de tecnología, así que pues no me da pena que no pueda. 그래서 우리가 한 가지 꼭 기억해야 될 것은 자녀가 우리 집에 태어났을 때 그 자녀는 하나님께서 주신 기업이요 하나님께서 주신 선물이라는 것을 반드시 기억하셔야 돼요. Entonces, la primera cosa que deben pensar sin falta es que cuando nace un hijo o una hija en el hogar, siempre es la herencia, es el regalo de parte de Dios para ese hogar. 그 확신이 없으면 자녀를 올바로 교육하기 어렵습니다. Si no tienen esta seguridad, es muy difícil de criar bien a sus hijos de manera correcta. 하나님이 주신 자녀에게 하나님의 교육을 시키는 거예요. Hay que darle la buena educación a los hijos dados por Dios. 여러분 신명기 6장을 보겠습니다. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 6. 신명기 6장 6절 7절입니다. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. 신명기 6장 6절 7절 Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. 여러분 7절에 보면 네 자녀에게 부지런히 가르치며 그렇게 말씀하셨죠. Versículo 7 así dice, las repetirás a tus hijos, ¿verdad? 여러분 하나님께서 부모에게 준 명령이 뭐냐면은 자녀를 가르치라는 거예요. ¿Cuál es la orden que Dios les ha dado a los padres? Que enseñen a sus hijos. 그런데 부모가 자녀를 가르치기 전에 부모가 할 일이 있어요. Pero antes de que los padres enseñen a sus hijos, hay una cosa que los padres deben hacer. 6절입니다. Versículo 6 오늘날 내가 내게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고 그랬습니다. dice, versículo 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. 자녀를 가르치기 전에 부모가 하나님의 말씀을 먼저 배우고 먼저 순종을 해야 되는 겁니다. Antes de que los padres enseñen la palabra a sus hijos, lo que deben hacer primero los padres es ser enseñados por la palabra de Dios y aprender de ella. 그것을 통해서 하나님의 것을 가지고 가르치는 겁니다. A través de eso, pues con las cosas que habían aprendido de Dios, van a poder enseñar a sus hijos. 여러분 부모에게 하나님의 말씀이 없어요. Si los padres no tuvieran nada de la palabra de Dios, 그 마음에 하나님을 순종하는 마음이 없습니다. si no tuvieran pues ningún corazón de querer obedecer a la palabra de Dios, 뭘로 교육하죠? entonces ¿de qué manera podrían educar a sus hijos? 교육을 못하는 겁니다. No van a poder educar a sus hijos. 천국 보내는 교육도 못하고
진리 안에서 살아가는 교육도 못하는 겁니다. Ni les van a poder dar la enseñanza de poder, como de poder enviarlos al cielo, ni poderles a enseñar a que caminen en la verdad. 디모데전서 3장 15절에 보면 성경은 네가 어려서부터 성경을 알았나니 이 성경은 구원에 이르는 지혜가 있게 한다 그랬습니다. Al ver 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, dice, desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, dice. 여러분 우리가 자녀를 교육할 때 내 생각, 내 뜻대로 하는 것이 아닙니다. Cuando enseñamos a nuestros hijos, no hay que enseñarles a nuestra manera, con nuestro propio pensamiento. 여러분 자녀는 내 게 아닙니다. Los hijos no son míos, 여호와의 기업이라 그랬잖아요. sino dice, son la herencia de Jehová. 하나님께서 내게 주신 자녀입니다. Son los hijos dados por Dios. 그런데 여호와의 기업이라고 했으니까 하나님께 돌려줘야 될 기업이에요. Ya que son la herencia de Jehová, hay que también devolvérselo a Dios Jehová. 여러분 하나님께 드리려면 이 아이가 어디로 가야 됩니까? Entonces, para regresarlos otra vez a Dios Jehová, ¿de qué manera? 천국 가야 되는 거예요. ¿De qué manera podemos devolverlos? Primero hay que hacer que vayan al cielo, primero, ¿no? 구원 받아야 되는 거예요. Primero sus hijos necesitan recibir la salvación para devolvérselo a Dios. 그러니 부지런히 성경으로 하나님의 말씀으로 가르쳐야 되는 거예요. Así que diligentemente con la palabra de Dios, con la Biblia, hay que ir educando a sus hijos. 여기까지 이해 가시나요? Hasta este punto, ¿me van entendiendo? 이해 가죠? ¿Me van entendiendo? 자, 그럼 이제 생각해 봅시다. Ahora vamos a pensar. 그럼 우리가 자녀를 교육할 때 언제 할 거냐 말이에요. Entonces, para educar a nuestros hijos, ¿cuándo hay que educarles? 언제부터 자녀 교육을 해야 되죠? ¿Desde cuándo creen que hay que darles la educación? 어렸을 때, Desde que son niños, 아주 어렸을 때. desde que están muy pequeños. 보통 아동, 어린이들을 연구하는 학자들이 말하기를 24개월이 지나면 태어나서 24개월이 지나서부터는 교육이 가능하다라고 말을 합니다. Normalmente los expertos que hacen la investigación de la mente de los niños dicen que desde los 24 meses los niños ya son capaces de poder ser enseñados. 기억하세요. Recuerden ustedes, 자녀를 향한 교육은 어려서부터 해야 되는 거예요. la educación que se le tiene que dar al hijo, a la hija, es desde que ellos están pequeños. 잠언 22장입니다. Vamos a buscar Proverbios capítulo 22. 잠언 22장 6절입니다. Proverbios capítulo 22, versículo 6. 잠언 22장 6절 함께 읽겠습니다. Proverbios capítulo 22, versículo 6, leemos juntos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. 여러분 잠언 22장 6절은 하나님의 명령입니다. Proverbios capítulo 26, versículo 6 es la orden de Dios. 마땅히 행할 일을 아이에게 가르치라 그랬잖아요. Dice, instruye al niño en su camino. 그렇죠. 명령이죠. Es una orden, ¿verdad? 예, 명령이요. Así es una orden. 왜요? 중요하기 때문에. ¿Por qué es una orden? Porque es importante. 그리고 쉽지 않기 때문에. Y tampoco nos es fácil. 그리고 반드시 해야 될 일이기 때문에. Pero es algo que debemos hacer sin falta. 여러분 한국어 성경에는 마땅히 해야 할 일을 가르치라고 하셨습니다. En versión de idioma coreano dice, instruye al niño lo que tiene que saber sin falta. 마땅히 행할 일을 청년에게 가르치라 그렇게 말씀 안 하셨습니다. No dice, instruye al joven lo que tiene que saber sin falta. No dice así. 마땅히 행할 일을 자녀 어린 아이에게 가르치라 하셨습니다. Sino instruye al niño lo que tiene que saber sin falta. 왜 그러냐 말입니다. ¿Por qué al niño entonces? 왜 자녀를 교육할 때 아주 어렸을 때부터 교육을 해야 되죠? Para educar a los hijos. ¿Por qué hay que darles la educación desde que están muy pequeños, niños? 보통 아동학자들이 말하기를 아이가 태어나면 6개월이 지나잖아요. 그러면 이 머리의 뇌세포가 2배로 증가합니다. Según lo que dicen los expertos de los niños, es que a los 6 meses después de que han nacido, su cerebro pues crece doble de lo que traía cuando nacieron. 그리고 3살 또는 4살이 되게 되면 그 아이의 이 뇌세포가 성인의 약 70% 내지 80%가 완성이 됩니다. Y dicen que a los 3 o a lo mucho a los 4 años, entonces casi 70 o 80% del cerebro entonces, se perfecciona en comparación con el de los adultos. 그게 무슨 말일까요? ¿Qué significa esto? 3살, 4살 어린아이가 어른의 7, 80%의 뇌세포가 형성이 돼버린다니까요. O sea, dice que un niño de 3 o 4 años ya tiene entonces 70 o 80% de célula de cerebro de un adulto. 무슨 말이냐면은 그 아이가 어렸을 때 배운 것이
아주 그 마음에 심겨진다는 겁니다. ¿Qué significa esta palabra? Lo que los niños han aprendido cuando están muy pequeños se le graba así totalmente en su corazón. 달리 말하면 아주 어렸을 때 보고 듣고 배운 것은 거의 평생을 가는 겁니다. Para decirles de otra manera, lo que han visto, han escuchado, han sido enseñados desde que son niños, desde que están pequeños, dura casi en toda su vida entera. 여러분 공산주의 있잖아요. Los comunistas. 여러분 공산주의자들이 교육을 시킬 때 누구를 교육시키는지 아세요? Los comunistas, cuando también educan, ¿saben a quién le están también, lo de comunistas? 어린이들을 교육시켜요. A los niños pequeños. 어린이들을 100번 교육하면 어른들은 3-4번밖에 교육 안 합니다. Se dice que si les dan, por ejemplo, la educación de ser comunistas a los niños 100 veces, a los adultos como 3 o 4 veces nada más. 왜 그렇게 어린아이들에게 집착을 합니까? ¿Por qué creen que los comunistas se enfocan mucho en darles esta educación a los niños? 여러분 어린아이들은 마치 아무것도 없는 백지와 똑같은 거예요. Los niños son como papel muy blanco en que no está escrito nada. 그래서 그리면 그리는 대로 그 아이의 성격이 됩니다. Entonces, dependiendo de cómo entonces sus padres dibujen, otras personas dibujen, se va a formar su carácter. 여러분 완전 100%라는 건 아니에요. Pero yo no estoy diciendo que al 100% se le formará así. 그러나 어렸을 때 배우고 듣고 하는 것이 아주 오랜 시간 동안 평생 영향을 준다는 말입니다. Pero lo que sí es que lo que han aprendido, lo que han visto, han escuchado desde que están niños, desde que son pequeños, casi afecta en toda su vida entera. 여러분 어렸을 때 배운 것은 마음에 깊이 심겨집니다. Lo que han aprendido cuando están pequeños queda bien grabado en lo profundo de su corazón. 그리고 그 마음이 평생을 가는 거예요. Entonces, con ese corazón dura toda la vida. 그래서 한국 속담에 보면 3살 버릇이 80까지 간다 그런 말씀이 있습니다. Por eso hay un dicho en Corea, el hábito que trae un niño de 3 años, entonces su hábito dura hasta que tenga 80 años. 그래서 어렸을 때 교육을 해야 됩니다. Así que hay que darles la educación a los niños que están pequeños, desde que son niños. 그리고 또 한 가지는 Otra cosa, 우리가 나이가 10살이 넘어가잖아요. ya desde que tiene más de 10 años, 그러면은 그 10살이 넘어가는 그 청소년 때에는 죄성이 바깥으로 이렇게 발현이 됩니다. en el tiempo de adolescencia, desde que tiene más de 10 años, esos deseos carnales, pecaminosos, salen para afuera. 아주 어렸을 때는 뭐 엄마 말도 잘 듣고 고분고분하고 순종적이었어요. Cuando estaban pequeños, así eran hijos muy obedientes a sus padres, también así les obedecían. 그런데 10살이 넘어가게 되면 그 아이가 그 성격 자체가 죄로 이렇게 기울어지는 현상이 있습니다. Pero desde que tiene más de 10 años, como que su carácter, su personalidad se inclina todavía hacia cometer pecado. 그래서 10대가 넘어가면 성격이 좀 과격해집니다. Por eso, desde que tiene más de 10 años, como que su carácter todavía se pone un poco más violento 그리고 조금 더 폭력적으로 됩니다. y se pone un poco más agresivo. 그리고 원망도 많이 하고 불평도 많이 하고. Y de su boca empiezan a salir muchas quejas y también reclamar y todo eso. 그런데 어렸을 때 교육을 잘 해놓으면 그 아이가 격길로 가더라도 그것을 빨리 수습을 할 수가 있어요. Pero si daban buena educación a sus hijos desde que estaban pequeños, aunque también se ponen desobedientes o se desvían del camino, es muy fácil de otra vez regresar a su camino o corregirlos. 근데 그 아이가 성격이 순둥이라고 그냥 됐네 하고 그냥 내버려 두면 그 아이가 10대가 지나가면 삐뚤어지면 바로잡기가 정말 어렵습니다. Cuando están pequeños, si los dejan sin darles ninguna educación, diciendo, mis hijos andan muy tranquilos, pues no son traviesos. Entonces, desde que tiene más de 10 años, hay mucha posibilidad de que se desvíen del camino. 그래서 어렸을 때 아이를 처음부터 하나님 말씀으로 교육하는 것은 너무너무 중요한 겁니다. Así que desde que están pequeños, son niños, es tan importante educarlos con la palabra de Dios desde que están pequeños. 그래서 그 아이가 부모님에게 불순종하더라도 또 곁길로 가더라도 잘못된 친구들을 사귀더라도 그것을 빨리 돌이킬 수 있는 힘이 그 마음에 내재되어 있습니다. Aunque luego, en el tiempo de adolescencia, sus hijos, aunque lleguen a desviarse del camino y que se pongan desobedientes y que también anden con los amigos malos, si han sido educados bien desde que son niños, es muy fácil de corregirlos y regresarlos al camino correcto. 그래서 어렸을 때 어린 아이였을 때 그리고 청소년 시절 때에 여러 가지 말고 성경에서 말하는 아주 핵심적인 마땅히 할 일이 있습니다. Entonces, cuando están pequeños, cuando están en el tiempo de adolescencia, pues no hay que hacer muchas cosas, sino hay que hacer cosas principales que la Biblia nos habla. 그래서 그것을
반복해서 가르치는 겁니다. Entonces hay que ir enseñando las cosas principales que la Biblia nos habla. 그래서 성경에서 말하는 그 원칙에서 벗어날 때마다 그때 지적하고 바로잡아 줘야 됩니다. Cada que los niños se salgan de las cosas principales que dice la Biblia, cada que se desvíen, hay que corregirlos también para que regresarlos al camino. 여러분들이 보실 때 자녀 너무 이쁘잖아요. A los ojos de ustedes, sus hijos se ven muy bonitos, ¿no? 자녀 너무 귀엽죠. También son muy tiernos, ¿no? A sus ojos. 그런데 그 아이가 아주 중요한 핵심적인 그 원칙이 있는데 그것을 벗어날 때는 바로바로 책망하고 고쳐줘야 됩니다. Aunque se vean muy bonitos y tiernos, existen unas reglas principales que dice la Biblia. Cada que entonces se salgan de estas reglas principales, hay que corregirlos también. 저절로 잘 자라겠지. Mis hijos crecerán bien así solitos. 예, 완전 착각입니다. Totalmente están confundidos si piensan así. 여러분 잘못될 때마다 그때 지적을 해줘야 됩니다. Cada que también vean que sus hijos se salgan del camino, inmediatamente en ese mismo momento hay que corregirlos. 미가서 2장입니다. Busquemos Miqueas capítulo 2. 미가서 2장 7절. Miqueas capítulo 2, versículo 7. 미가서 2장 7절 함께 읽겠습니다. Miqueas capítulo 2, versículo 7. Leemos juntos. Tú que te dices, casa de Jacob, sea cortado el espíritu de Jehová, son estas sus obras, no hace mis palabras bien al que camina rectamente. 여러분 7절에 보면은 너희 야곱 족속아 어찌 이르기를 여호와의 신이 평급하시다 하겠느냐. 하나님 왜 그렇게 성급하세요? Versículo 7. Tú que te dices, casa de Jacob, sea cortado el espíritu de Jehová, dice. 여러분 잘못할 때마다 이스라엘 백성들이 역사 속에서 하나님께서 세워주신 아주 중요한 원칙들이 있습니다. Pues ha habido reglas principales muy importantes que Dios ha puesto en la historia del pueblo de Israel. 여러분 하나님은 인내심이 많으셔요. Dios es el que tiene mucha paciencia. 작은 죄들은 하나님이 참으십니다. O sea, aún viendo pecados pequeños, Dios todavía tiene paciencia con ellos. 많은 자비를 가지시고 참으셔요. Teniendo mucha misericordia, también los aguanta. 그런데 벗어나면 안 되는 원칙들이 있습니다. Pero hay reglas principales de las que no tienen que jamás salir. 하나님은 그때마다 선지자를 보내셨습니다. Entonces, cada que salían de estas reglas principales, Dios les enviaba a los profetas 그리고 책망하고 회개하고 돌이키기를 원하셨어요. para regañarlos, para corregirlos, para que se volvieran de ese camino. 그때 Inmediatamente, cada que ellos se desviaban. 그런 하나님을 오해를 하는 겁니다. Pero a ese Dios ellos le malentendían. 하나님 좀 냅둬요. Dios, déjanos en paz. 하나님 왜 그렇게 성급하십니까? Dios, ¿por qué tú siempre te apresuras en 그렇지 corregirnos? 않습니다. Pero no es así. 자녀가 원칙적으로 뭔가가 잘못됐을 때는 바로바로 고쳐져야 될 일이 있습니다. Cuando ven que sus hijos han salido de las reglas principales, es necesario que los corrijan, los regañen inmediatamente. 그래서 어렸을 때 그리고 청소년기 때는 계속해서 그 아이가 알아듣던 못 알아듣던 아주 근본적인 원칙을 계속해서 반복적으로 가르치고 알려줘야 됩니다. Entonces, cuando son niños, cuando están pequeños, aunque entiendan o no entiendan, hay que seguir repitiendo, enseñándoles repetidamente a los hijos las reglas principales. 그러면 무엇을 가르쳐야 될까? Entonces, ¿qué hay que enseñarles? 가장 먼저는 위아래가 있다는 것을 가르쳐야 됩니다. La primera cosa que hay que enseñarles es que existe la relación de arriba y de abajo. 위에 있는 권세에게 내가 굴복할 수 있는 그 순종, 그 겸손을 가르쳐야 돼요. Hay que enseñarles esa humildad con la que pueden sujetarse, pueden obedecer a los de la autoridad, a los que están arriba. 여러분 성경을 배워보면 사람이 가져야 될 가장 중요한 인격이라는 게 있습니다. Al aprender ver la Biblia, hay una personalidad muy importante que los hombres tienen que tener sin falta. 낮은 마음을 가지는 겁니다. Hay que tener corazón humilde siempre. 겸손한 마음을 갖는 겁니다. Corazón humilde. 왜요? ¿Por qué? 창조주 하나님 계시기 Es 때문에. porque existe Dios creador. 창조주 하나님이 계시기 때문에 우리는 낮은 마음을 갖는 것이 사람이 가져야 될 근본적인 인격이요 마음이요. Ya que existe Dios creador, la primera cosa, lo más importante es que los hombres tengamos el corazón humilde. 그리고 하나님이 계시기 때문에 위에 있는 권세에게
순종하는 것을 배워야 됩니다. Ya que Dios existe arriba, hay que aprender de obedecer a los de la autoridad que existen arriba. 여러분 어떤 사람이 지옥 갈까요? ¿Quiénes son los que van a ir al infierno? 히브리서 3장 4장에 보면은 계속해서 나오는 말씀이 복음에 불순종해서 지옥을 가는 겁니다. Al ver Hebreos capítulo 3, capítulo 4, lo que sigue diciendo es que por desobedecer al evangelio van a ir al infierno. 여러분 하나님의 뜻에 순종해서 천국 가고 하나님의 뜻에 불순종해서 지옥 가는 거예요. O sea, van a obedecer a la voluntad de Dios, así que irán al cielo, pero por desobedecer a la voluntad de Dios van a ir al infierno. 그러면 그 질서, 경송과 순종을 어디서 배우냐 말입니다. Entonces, ¿en dónde creen que puedan aprender de tener ese corazón humilde y también tener ese concepto del orden? 가정에서 배우는 거예요. En el hogar, 부모님 밑에서 abajo de sus padres. 부모님에게 순종하는 겁니다. Hay que aprender de saber obedecer a los padres. 부모님 앞에서는 마음을 낮춰야 되는 거예요. Los hijos tienen que humillar su corazón delante de los padres. 그 교육을 받은 사람이 나중에 자라서 하나님의 말씀을 배울 때 그 보이지 않는 하나님의 말씀 앞에 순종할 수 있는 겁니다. Los que han sido enseñados de esta manera, o sea, de saber obedecer a sus padres, cuando crezca y que aprendan la palabra de Dios, van a poder humillar su corazón y obedecer a la palabra invisible de Dios. 보이는 부모의 말을 순종 못하는 자식이 어떻게 보이지 않는 하나님의 말씀을 순종하겠습니까? Los hijos que ni saben obedecer la palabra de los padres visibles, ¿cómo van a poder obedecer a la palabra de Dios invisible? 그래서 가정 안에서는 가장 먼저 배워야 할 것이 질서입니다. Así que en un hogar, lo que tiene que aprender sin falta primero es el orden. 부모에게 순종하는 것을 배워야 돼요. ¿A qué se refiere ese orden? Que sepan aprender de obedecer a sus padres. 나보다 나이가 많은 사람, 나보다 권세를 더 가진 사람, 위에 있는 권세에게 굴복하고 내 마음을 낮추는 것을 가정에서 배워야 된다. En el hogar tienen que aprender de obedecer y también aprender de saber sujetarse a sus padres, a los de la autoridad, a los mayores de edad, a los que todavía tienen más edad que ellos. 달리 말해서 부모는 자녀에게 그 질서를 가르쳐야 되는 거예요. En otras palabras, los padres tienen que enseñarles ese orden a sus hijos. 그리고 그 질서를 가르치고 겸손과 순종을 가르치는 것이 그 자녀의 영원한 운명과 연결이 되어 있다는 것, 관계에 있다는 것을 기억하셔야 돼요. Y deben recordar que enseñar también el orden y esa palabra de Dios depende del destino eterno de sus hijos. 여러분 십계명 있잖아요. Existen los 10 mandamientos, ¿no? 여러분 십계명에 보면은 살인하지 말라보다 더 중요한 계명이 있습니다. Al ver los 10 mandamientos, todavía hay un mandamiento más importante que este, que dice, no matarás. 뭐죠? ¿Cuál es el mandamiento más importante que este, que 다섯 dice? 번째 계명이 뭡니까? ¿Cuál es el quinto? 네 부모를 공경하라. Honra a tu padre, a tu madre. 그 다음에 여섯 번째가 살인하지 마라. Y el que viene después del quinto es, no matarás. 왜 사람들 사이에서 가장 중요한 것이 네 부모를 공경하랍니까? Entre los hombres, ¿por qué creen que el mandamiento más importante sea honra a tu padre, a tu madre? 예, 부모를 공경할 수 있는 사람이 하나님을 경외할 수 있어요. Es porque los que saben honrar a sus padres también saben honrarle a Dios. 여러분 어렸을 때 순종을 배운 자식이 하나님의 말씀 앞에 복음 앞에 순종할 수 있어요. Los hijos que han aprendido de obedecer también cuando están pequeños, luego cuando crezcan, van a poder saber obedecer al Evangelio a Dios. 그러니 한 영혼이 천국 가는 것은 순종하냐 안 하냐하고 연결이 돼 있단 말입니다. Así que un alma pueda ir al cielo depende de la obediencia, de saber obedecer o no. 에베소서 6장을 Vamos a 보겠습니다. buscar Efesios capítulo 6. 에베소서 6장 1절에서 4절까지입니다. Efesios capítulo 6, de versículo 1 a 4. 에베소서 6장 1절에서 4절까지 천천히 읽어드리겠습니다. Efesios capítulo 6, de versículo 1 a 4, se los voy a leer despacio. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. 방금 하나님께서 말씀하신 것처럼 자녀가 가정 안에서 가장 먼저 배워야 할 것은
아래 위 질서입니다. Como dice esta palabra de Dios, lo que los hijos tienen que aprender sin falta primero en el hogar es saber obedecer, o sea, saber el orden que existen arriba algunos y otros existen abajo. 그리고 그 질서를 배우는 가운데 겸손과 순종을 내가 자연스럽게 배워가는 겁니다. Mientras aprenden también este orden de manera natural, van aprendiendo de saber tener el corazón humilde y saber obedecer. 여러분 성경은 말씀하시기를 복음에 순종해서 구원을 받습니다. La Biblia dice que por obedecer el Evangelio recibirán la salvación. 그리고 가정에서 부모를 경외하고 부모를 공경해서 이 세상에서도 축복을 받는 거예요. Y los que saben honrar a sus padres en el hogar todavía recibirán bendiciones aún en este mundo. 그래서 레위기 19장 32절에 가 보면 너희는 셋머리 앞에 일어서라 그랬습니다. Por eso al ver Levítico capítulo 19 versículo 32 dice, te levantarás delante de las canas. 여러분 우리는 부모님을 공경해야 됩니다. Nosotros debemos saber honrar a nuestros padres. 여러분 부모로서 우리가 공경을 하는 거예요. Ya que son nuestros padres, hay que honrarles. 여러분 다른 조건을 달면 안 됩니다. No tienen que tener otras condiciones para saber honrarles. 여러분 부모가 똑똑해서 우리가 부모를 공경합니까? Tenemos que honrar a nuestros padres porque ellos son inteligentes. 여러분 부모가 돈을 많이 벌어서 우리가 공경을 해요? Ya que ellos ganan mucho dinero, así que hay que honrar a nuestros padres. 그럼 배우지 못한 부모, 가난한 부모 우리 무시해야 됩니까? Entonces, hay que menospreciar también, no hacer caso a los padres que no tienen ningún estudio o no ganan dinero. 여러분 아닙니다. No es así. 부모를 공경하는 조건은 하나요. Solamente existe única condición con la que hay que saber honrar a los padres. 부모이기 때문에 공경하는 거예요. Ya que son padres, por eso hay que honrar a ellos. 그러면은 축복을 받습니다. Entonces, si los honran, recibirán la bendición. 하나님의 약속입니다. Es la promesa de Dios. 우리는 부모님에게 공경을 해야 됩니다. Tenemos que saber honrar a nuestros padres. 우리가 사무엘상 2장에 보면은 엘리 제사장의 자녀가 있는데 홈리와 비냐스가 있었습니다. Al ver 1 de Samuel capítulo 2, un sacerdote llamado Elí tenía dos hijos, los cuales se llamaban Ofni y Fines. 근데 두 아들이 비참하게 죽죠. Pero los dos murieron de manera muy miserable. 왜 그럴까요? ¿Por qué se le murieron? 아버지가 교육을 제대로 안 했어요. Es porque su padre, sacerdote Elí, como que no le estaba buena educación. 자식이 근본적으로 뭔가 잘못되면 그때마다 책망하고 고쳐줘야 되거든요. Si ven que sus hijos andan mal, están haciendo algo mal, tienen que saber corregirlos, ¿no? 근데 엘리 제사장은 그러지 않았어요. Regañarlos, pero el profeta, el sacerdote Elí no hizo así. 그냥 둔 거예요. Solamente los dejó. 그러면 죄는 점점 더 커지는 성향이 있습니다. Siempre una característica de pecado es seguir aumentando y hacerse crecer. 하나님께서도 참을 수 없는 죄를 짓게 되는 겁니다. Entonces llegaron a cometer pecado que ni Dios podía aguantar. 그래서 이스라엘 백성들이 와서 막 자기 자식들을 고소를 하는 거예요. 당신 자식이 이렇다고. Así que los israelitas también iban con sacerdote y acusaban a sus hijos con él. 엘리 제사장이 뭐라 그래요? El sacerdote Elí, ¿qué les dijo? 자식들아 그러지 마라. Pues hijos, no hagan así. 너희들에게 들리는 소문이 좋지 않다. Pues la fama que yo oigo de vosotros no es buena. 그래서 될 겁니까? Entonces, solamente estaba bien que así los regañaran con la palabra, así nada más. 그래가지고는 안 됩니다. Así no, nada más. 그래서 어떻게 고쳐지겠습니까? ¿De qué manera entonces se corregiría así nada más diciendo con la palabra? 이미 어렸을 때 심한 책망 그리고 징계를 통해서 고쳐줬어야 됐습니다. Desde que ellos estaban pequeños, eran niños, ya tenía que haberlos regañado muy fuertemente, también corregido para corregirlos. 자, 그럼 우리가 자녀들에게 질서를 가르치고 겸손과 순정을 가르쳐야 되는데 어떻게 가르치냐는 겁니다. A nuestros hijos hay que también enseñarles de tener corazón humilde y obedecer, ¿verdad? Y el orden. Entonces, ¿de qué manera hay que darles la educación? 보여주셔야 됩니다. Tienen que mostrárselo. 누가? ¿Quiénes? 부모님이 보여주셔야 돼요. Los padres deben también mostrárselo. 여러분 예수님 이 세상에 와서 많은 본을 보여주셨습니다. Cuando Jesús vino a este mundo también nos daba muchos ejemplos. 예수님은 하나님의 뜻에 완전히 복종하셨습니다. Jesús totalmente se sujetó a la voluntad de Dios. 죽기까지 순종하셨잖아요. También obedeció hasta la muerte, ¿no? 무슨 말이에요? ¿Qué significa? 우리에게 가르쳐 주는 겁니다. Nos enseña esto. 예수님은 하나님께서 정하신 그 질서 속에서 완전히 순종하셨고 죽기까지 순종하셨고 우리를 구원하셨습니다. Jesucristo totalmente se sujetó, obedeció a la voluntad de Dios y hasta la muerte. 여러분 마태복음 24장에 보면 예수님께서 재림을 말씀하실 때
그때는 천사들도 모르고 아들도 모르고 오직 아버지만 아시느니라 그렇게 말씀하셨거든요. Al ver Mateo capítulo 24, hablando del día de la segunda venida, dice que ni los ángeles saben ni el Hijo, pues sino solo Dios Padre, dice. 여러분 예수님 왜 몰라요? ¿Por qué creen que Jesucristo no sabe el día de la segunda venida? 근데 왜 그렇게 Pero 말씀하셨을까요? ¿por qué así dice la palabra? 예, 아버지를 높이는 겁니다. Para así exaltar a su Dios Padre. 예수님은 우리들에게 질서에 순종하고 하나님 아버지의 절대적으로 순종하는 것을 우리에게 보여주셨습니다. Jesucristo nos dio un ejemplo totalmente tan bueno de cómo obedecer a Dios Padre y de cómo también sujetarse. 우리는 그 예수님의 행하심을 보고 우리는 본을 받는 겁니다. Así que nosotros viendo los ejemplos que nos ha dado Jesús tenemos que también tomarlo por ejemplo. 여러분 우리들의 자녀들이 누구를 보고 본을 삼을까요? Viendo a quienes nuestros hijos van a aprender, 저와 여러분들이. a mí, a ustedes. 여러분들이 질서에 순종하십니까? ¿Ustedes creen que están obedeciendo al orden? 여러분 참으로 하나님 앞에 겸손히 사셔요? ¿De verdad creen que ustedes viven con el corazón humilde delante de Dios? 참으로 마음에 눈물이 흘러도 하나님께 순종하려고 마음에 무릎을 꿇으려고 노력하십니까? ¿Creen que de verdad ustedes tratan de siempre arrodillarse en su corazón delante de Dios? 그것을 자녀들이 보고 있습니까? ¿Creen que sus hijos están viendo a ustedes obedeciendo a la palabra de Dios? 그러면 분명히 그 자녀는 부모를 통해서 질서에 순종하는 것을 배울 겁니다. Si ustedes están mostrando estos ejemplos, seguramente sus hijos también van a aprender viendo a sus padres. 그리고 자연스럽게 그 아이는 겸손을 배울 것이고 순종하는 마음을 배울 것이고 권세에 굴복하는 것을 배울 겁니다. Así de manera natural, viendo a sus padres, los hijos van a aprender de obedecer y de sujetarse y de también saber arrodillarse ante la autoridad. 그리고 어렵지 않게 그 아이의 의식이 끼어 있을 때 하나님 말씀을 배우기가 아주 쉬울 겁니다. Entonces, si son así los hijos, sería muy fácil que luego aprendan la palabra de Dios. 그리고 하나님 말씀 앞에 두려워할 것이고 죄 앞에 회개할 것이고 쉽게 하나님의 그 구원을 받아들일 겁니다. Van a temer a la palabra de Dios y van a también saber arrepentirse de la palabra y cuando se les predique el evangelio fácilmente van a poder aceptar. 그러니 가정 안에서 순종을 가르치는 것이 얼마나 중요하냐 말입니다. Así que en un hogar, ¿cuán sería importante enseñarles la obediencia? 우리 가정 안에는 여러 부류의 자녀들이 있어요. En nuestro hogar hay varias clases, tipos de los hijos. 어떤 자녀들은 아주 순해가지고 그냥 말로만 다 되는 어린이들이 있습니다. Hay unos hijos que andan muy tranquilos, que no son tan traviesos, por eso con que solamente les digan con la palabra, saben obedecer. 그 아이에게는 굳이 매를 댈 필요가 없어요. A los hijos que saben obedecer, con que solamente les digan la palabra, no es necesario levantar la vara para pegar. 그런데 사람이 다양한 것처럼 어떤 아이들은 태어날 때부터 성격이 아주 센 아이들이 있습니다. Así como hay varios tipos de la gente, hay otros niños que también tienen carácter un poco fuerte desde que han nacido. 예, 성격도 있고 고집도 세고 부모님 말씀을 잘 안 듣는 그런 선천적인 성격을 가진 아이들이 있다는 거예요. Desde que pues, han nacido, desde que están pequeños, hay unos niños que traen ese carácter un poco fuerte, terco y duro del corazón, que no saben obedecer. 그 아이에게도 순종을 가르쳐야 될 거 아니에요. Entonces, a esos niños tercos del corazón, duros del corazón, todavía hay que enseñarles la obediencia, ¿no? 그 아이도 질서를 배우게 되거든요. Ellos también, aunque sean tercos, tienen que aprender de tener ese orden. 왜냐하면 그 아이도 나중에 하나님 말씀 듣고 구원을 받아야 되니까 Porque esos niños también cuando crezcan necesitan aprender la palabra y recibir la salvación. 순종하는 걸 배워야 된단 말입니다. Tienen que saber obedecer. 그런데 아이가 너무 강해요. Pero si tienen carácter muy fuerte, 그런 아이들에게는 강제력이 필요합니다. entonces para los niños que traen este carácter muy fuerte se les necesita una fuerza de fuera. 여러분 아이가 고집이 있고 강하다는 것은 어리석음이 묻어 있다는 거예요. Si los niños son muy tercos, son muy duros del corazón, eso significa que traen la necedad. 그 어리석음을 벗겨줘야 됩니다. Entonces hay que quitar esa necedad que traen los niños. 뭘로요? ¿Con qué hay que quitar esa necedad? 해초리가 필요한 거. Se necesita la vara. 잠언 22장입니다. Vamos a buscar Proverbios 22. 잠언 22장 15절입니다. Proverbios capítulo 22, versículo 15. 잠언 22장 15절. Proverbios capítulo 22, versículo 15. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos.
La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. 아이의 마음에는 미련한 것이 얽혀 있습니다. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, dice. 우리 아이는 항상 순종을 잘한다. 항상 내 말을 잘 듣는다. 항상 우리 아이는 똑똑하고 다른 아이들보다 낫다. 그렇게 생각하시면 안 됩니다. No tienen que pensar como lo siguiente, siempre mis hijos saben obedecerme, siempre mis hijos son muy buenos, más que otros niños siempre pues andan muy bien. No hay que pensar así. 여러분 사람의 체질을 아는 하나님께서 말씀하셨습니다. Dios, quien conoce a todos los hombres del mundo, ha dicho esta palabra. 사람은 태어날 때부터 죄인이고 어리석음이 얽혀 있다는 거예요. Dice la palabra que los hombres desde su nacimiento son pecadores y la necedad está ligada en su corazón. 그리고 어린아이들 중에는 많은 어린 아이들이 실은 어리석음으로 자기의 고집으로 부모를 이겨먹으려고 하는 겁니다. Entre todos los niños, la mayoría también traen esta necedad ligada en el corazón, así que siempre quieren también insistir y ganar a sus padres. 그럼 그 아이들이 원하는 걸 다 해줘야 되냐 말입니다. Entonces los padres tienen que hacer todo lo que quieran hacer los hijos. 아유 귀여운 거. Ay, qué tierno, qué bonito mi 네가 hijo. 원하는 거 내가 다 해줄게. Bueno, voy a hacer todo lo que tú me pidas. 이게 옳으냐 말입니다. ¿Es correcto decirle así? 여러분 아닌 것은 아닌 거예요. Si es no, siempre tiene que ser no. 그 아이가 고집을 부려서 부모를 이기려고 할 때는 그것을 강제력으로 막아줘야 됩니다. Cuando vean que sus hijos quieran también se sujetar y ganar a sus padres con su corazón duro, es cuando se les necesita esa vara para sujetarlos. 잠언 23장 13절 14절입니다. Proverbios capítulo 23, versículo 13 y 14. 13절 14절 함께 읽겠습니다. 13 y 14, leemos juntos. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. 여러분 그래서 우리 자녀들의 성향을 잘 파악하셔야 돼요. Así que tienen que ustedes también analizar bien cómo es, cuál es su carácter de sus hijos. 여러분 무조건 때리면 안 됩니다. No hay que pegar también inmediatamente a sus hijos, tampoco es bueno. 그리고 무조건 아이들이 원하는 대로 버려둬도 안 됩니다. Tampoco pues tienen que dejarlos que hagan lo que quieran. No. 여러분 제가 놀란 것은 어떤 부모는 자녀를 절대로 안 때립니다. Lo que a mí me sorprendió viendo a unos padres es que en ninguna ocasión han pegado a sus hijos. 그 아이가 모든 걸 잘해서 안 때리는 게 아니에요. Pues no les han pegado no porque siempre hayan hecho bien sus hijos. 자녀가 아주 안 좋은데도 상태가 안 좋은데도 그냥 내버려 두는 겁니다. Aunque sus hijos andan muy mal, yo he visto a sus padres que los dejan así, que hagan lo que quieran sus hijos. 아이를 때리면 애가 기가 죽는다는 거예요. Según ellos dicen que si levantan la vara y les pegan, luego pues van a andar muy deprimidos, por eso no quieren pegar. 여러분 아이를 때리면 아이가 기가 죽습니까? Si levantan la vara y les pegan, ¿sus hijos andarán deprimidos? 여러분 사람이 기가 죽고 기가 사는 것은 그렇게 되는 게 아니에요. Pues no es que los hombres vayan a andar deprimidos por la vara, no es así. 진짜 옳은 것이 무엇인지 알고 진짜 나쁜 것이 무엇인지 알 때 참으로 진리가 어떤 것인지 알 때 자기의 자존감을 높일 수 있는 겁니다. Cuando los hijos sepan discernir bien entre lo bueno y lo malo, cuál es el bien y el mal, es cuando ellos mismos estarán orgullosos de sí mismos, cuando sepan discernir. 여러분 잘못된 것은 때려서라도 고쳐서 이것이 잘못됐구나 하는 것을 알게 하는 것이 그 아이의 길을 나중에라도 살려주는 게 되는 겁니다. Si vieron que sus hijos pues andan haciendo algo mal, aún pegándoles hay que corregirlos, hay que regañarlos para pensando también en su futuro, para que luego en un futuro sepan andar bien. 여러분 우리 자녀들은 어렸을 때 가장 먼저 배워야 될 것이 겸손과 순종입니다. Desde que están pequeños, lo que tienen que aprender sin falta primero nuestros hijos es saber obedecer y también tener corazón humilde. 그리고 그 겸손과 순종은 위아래 질서 속에서 배우는 거예요. Y saber obedecer y también tener corazón humilde. ¿De qué manera se aprende? También obedeciendo a los de la autoridad, sabiendo que existen algunos arriba y ellos están abajo. 그리고 그 가르침은 그 아이의 영원한 운명과 그 영혼의 운명과 연결이 되어 있습니다. Y su destino eterno, siempre su espíritu depende de esa educación que se le va a dar. 그리고 부모는 자녀에게 순종을 가르치고 자녀는 그 순종을 배워야 되는 겁니다. Los padres tienen que también saber enseñarles la obediencia a sus hijos y ellos tienen que aprender de saber obedecer a sus
padres. 예, 그것이 자녀에게 가르쳐야 될 첫 번째 근본 원칙이요. Esto es la primera regla que tienen que enseñar a sus hijos, saber obedecer. 여러분 두 번째가 있습니다. También existe la segunda. 그 자녀에게 자기에게 주어진 일이 있잖아요. 그 주어진 일은 어떻게든 해야 된다는 것을 가르쳐 줘야 돼요. La segunda cosa que tienen que enseñar a sus hijos sin falta es que cuando le caiga algún trabajo, alguna tarea, que sepan siempre cumplir y hacer sin falta. 달리 말하면 성실해야 된다는 것을 가르쳐야 되는 거예요. En otras palabras, hay que enseñarles para que siempre sean diligentes en su trabajo. 여러분 오해하면 안 됩니다. No me tomen a mal. 여러분 제가 지금 말씀드리는 것은 하나님 말씀하시는 것은 재능이 많냐 적냐 이걸 얘기하는 게 아니에요. Lo que estoy hablando, lo que la Biblia está hablando, no es que tengan muchos talentos o no. 여러분 결과가 좋냐 나쁘냐 이걸 얘기하는 게 아니에요. Tampoco la Biblia está hablando que si van a tener buen resultado o no, 최선을 다하는 겁니다. sino que siempre que sepan esforzarse en su trabajo. 내게 주어진 일을 게으르지 않고 나태하지 않고 내가 최선을 다해서 이루어야 된다 하는 것을 어렸을 때부터 가르쳐 줘야 되는 겁니다. Desde que están pequeños, desde que son niños, hay que enseñarles para que se pongan diligentes en su trabajo sin tener ninguna flojera. Cuando le caiga algún trabajo, alguna obra, alguna tarea, que sepan siempre cumplir. 여러분 우리나 우리 자녀들이나 가지고 있는 달란트는 다 다릅니다. El talento que yo tengo, que cada uno de ustedes tiene, y el talento que los hijos tienen, siempre es diferente. 한 달란트 가진 사람은 그 한 달란트 가진 범위 안에서 최선을 다하면 되는 거예요. El que tiene un talento solamente con un solo talento que trae, tiene que esforzarse. 5달란트를 가지고 있습니다. El que tiene 5 talentos, 달란트 많죠? trae muchos talentos, ¿no? 그 달란트 안에서 5달란트 안에서 최선을 다하는 겁니다. Entonces, con estos 5 talentos que trae, tiene que saber también esforzarse. 그것이 성실한 겁니다. Esto es ser diligente. 그게 최선을 다하는 거예요. Esto es esforzarse. 여러분 마태복음 25장에 보면 5달란트, 2달란트, 1달란트 받은 사람들이 나옵니다. Al ver Mateo capítulo 25, habla del que ha recibido 5 talentos, habla del que ha recibido 2 talentos y del uno que ha recibido 1 talento. 그래서 5달란트 가진 사람이 열심히 일을 해서 또 5달란트를 남긴 거예요. El que recibió 5 talentos ha trabajado duro, así que ganó otros 5 talentos. 하나님께서 칭찬해 주셨습니다. Dios así que lo alabó, 아 착하고 충성된 종아. diciendo, buen siervo y fiel. 근데 2달란트 가진 사람이 있어요. Pero existe un hombre que ha recibido 2 talentos. 그 가진 역량 안에서 최선을 다해서 2달란트 남겼습니다. Entonces también con 2 talentos que traía se ha esforzado, así que ganó otros 2 talentos. 하나님께서 5달란트 남긴 사람에게 해주신 그 칭찬을 그대로 2달란트 받은 사람에게 가진 사람에게 해줍니다. La misma alabanza que se le dio al que ganó otros 5 talentos también se le aplicó, se le dio al que ganó otros 2 talentos trayendo 2 talentos originalmente. 그러니 다른 사람하고 비교할 필요 없단 말이에요. Entonces esto significa que no hay que compararse a sí mismos con los demás. 내가 가지고 있는 그 달란트 안에서 최선을 다할 수 있도록 아이에게 가르쳐야 됩니다. Tienen que saber enseñarles a sus hijos para que se pongan diligentes con los talentos que traen. 그렇게 하면 하나님께서는 그 사람의 인생을 아름답게 영광되게 하나님 바꿔주시는 거예요. Si viven de esta manera diligentemente, Dios es el que hará hermosa su vida y hermoseará. 경험하셔야 되는데 Tienen que saber experimentar eso. 우리가 경험하고 우리 자녀들에게 가르쳐야 됩니다. Debemos primero experimentar nosotros esto y saber luego enseñar a nuestros hijos. 잠언 22장 Vamos a 보겠습니다. buscar Proverbios capítulo 22, 29절입니다. versículo 29. 잠언 22장 29절 함께 읽겠습니다. Proverbios capítulo 22, versículo 29. Leemos juntos. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. 우리들에게 가르쳐 주시는 교훈은 근실하는 사람이 되어야 된다는 겁니다. La enseñanza que Dios nos da es que seamos hombres diligentes en todo, 최선을 다하는 사람. que sepamos esforzarnos. 여러분 개미들이 왜 여름에 열심히 일하는지 아세요? ¿Saben por qué las hormigas así trabajan bien duro en el verano? 여러분 개미가 왜 여름에 열심히 일해요? ¿Por qué creen que las hormigas trabajan duro en el verano? 겨울이 있기 때문에 그래요. Es porque viene el invierno. 왜 사람이 세상에서 최선을 다해서 살아야 되죠? ¿Por qué creen que los hombres tienen que vivir esforzándose también en este mundo? 여러분 사람에게는 내세가 기다리고 Es 있습니다. porque lo que los espera es el mundo venidero. 여러분 세상에 살 때 최선을 다해서 사셔야 됩니다. Mientras viven en este mundo también ustedes tienen que saber ponerse diligentes, esforzarse en su trabajo.
여러분, 부지런한 사람은 위에 있는 사람에게 눈에 띕니다. Siempre los diligentes serán vistos por los de autoridad. 여러분, 회사에 사장이 있습니다. En un trabajo existe jefe. 그 회사 안에 100명이 지금 일하고 있어요. Entonces, en su trabajo, supongamos que 100 trabajadores están trabajando. 여러분, 그 사장의 눈에 누가 눈에 띄겠습니까? Entonces, ¿a quiénes de los 100 el jefe mirará? 최선을 다하는 사람, A los que son diligentes, 부지런한 사람. a los que saben esforzarse. 일정한 시간이 지나면 그 사장의 마음속에, 그 머릿속에 무엇을 생각할까요? Al pasar algo de tiempo, ¿qué es lo que pensará en su mente el jefe? 그 부지런한 사람을 높은 자리에 앉히려고 합니다. Quiere siempre pues, ponernos en un puesto alto a los diligentes. 왜요? ¿Por qué? Quiere ponerlos en un puesto alto a los diligentes 그래야지 회사가 잘 되니까. para que también su trabajo, su compañía salga bien. 그래서 부지런한 사람은 다스리는 사람이 되게 돼 있습니다. Así que siempre los diligentes serán los hombres que van a gobernar a los demás. 게으른 사람은요. Los flojos, 게으른 사람은 부림을 받는 사람이 됩니다. los flojos siempre serán gobernados por otros. 여러분, 게으른 사람은 하나님 앞에 눈에 가시 같은 사람입니다. Los flojos son como aguijón para los ojos de Dios. 성실하지 않는 사람, 게으르고 나태한 사람들은 결혼을 안 하는 게 좋습니다. Los flojos, los perezosos, los que no son diligentes, es mejor que ellos no se casen. 여러분, 가난한 게 게으른 사람, 나태한 사람이 결혼하면 여러 사람이 불행해져요. Es porque si los perezosos, si los flojos se casan, luego van a también hacer que muchas personas se sientan infelices. 여러분, 하나님께서는 부지런한 사람을 항상 그 인생을 좋은 쪽으로 바꿔 가십니다. Siempre Dios también así guiará la vida de los diligentes, de los que saben esforzarse, al bueno, 그리고 영육간에 부한 사람으로 바꿔 주셔요. al lado bueno y tanto espiritualmente como espiritualmente siempre serán ricos. 잠언 12장입니다. Proverbios capítulo 12. 잠언 12장 24절. Proverbios 12, 24. 잠언 12장 24절 함께 읽겠습니다. Proverbios capítulo 12, versículo 24. Leemos juntos. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. 여러분, 부지런한 사람은 다스리는 위치에 올라갑니다. La mano de los diligentes señoreará, o sea, siempre gobernarán a los demás. 그리고 게으른 사람은요, Pero los flojos, perezosos, 불임을 당하는 겁니다. siempre así, pues serán gobernados por otros. 27절을 보겠습니다. 12장 27절을 보겠습니다. Capítulo 12, versículo 27. 27절 함께 읽겠습니다. 27, leemos juntos. El indolente ni aun asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. 여러분, 사람이 부지런하면 하나님께서 영육간에 부하게 해주십니다. Si los hombres se ponen diligentes, tanto espiritualmente como carnalmente, Dios hará que sean ricos. 여러분, 이것은 영육간에 동일하게 적용되는 겁니다. Esta regla se le aplica, pues tanto espiritualmente como carnalmente serán ricos, si son diligentes. 여러분, 많은 형제 자매들이 생각하기를 복음을 위해서 수고하고 애쓰면 힘들겠다 이렇게 얘기하는 사람이 있어요. Hay algunos hermanos y hermanas que piensan que si trabajan mucho para el evangelio, luego su vida será difícil. 반대입니다. Pero siempre es contrario. 여러분, 비록 육체적으로 힘들고 어려움이 있더라도 그 마음은 평안하고 기쁘고 행복해지는 겁니다. Aunque carnalmente sea muy difícil y cansado, siempre su corazón estará lleno de la paz y tranquilo. 여러분, 이것은 경험적으로만 체험할 수 있습니다. Siempre esto pueden aprender con la experiencia nada más. 우리가 육신적으로도 마찬가지입니다. Lo mismo pasa carnalmente. 여러분, 부지런한 사람이 굶어 죽는 일은 결코 없습니다. Jamás existen los diligentes que mueren de hambre. 그러면 이 성실을 어떻게 가르칠 거냐 말입니다. Entonces, ¿de qué manera hay que enseñarles esa diligencia a los hijos? 여러분, 순종을 자녀들에게 어떻게 가르쳤죠? ¿De qué manera hay que enseñar la obediencia a los hijos? 부모가 본을 보여서 가르치는 겁니다. Los padres siempre mostrando ejemplo a sus hijos hay que darles la enseñanza, ¿no? 성실도 마찬가지입니다. Lo mismo pasa con la diligencia.
부모가 성실하지 않으면 자녀가 성실하면 좋겠다. 결코 그럴 수 없습니다. Los padres ni siquiera son diligentes, pero esperan a que sus hijos se pongan diligentes. Jamás sucederá eso. 여러분, 우리 주님은 너무너무 성실하셨습니다. Nuestro Señor siempre ha sido muy diligente. 여러분, 주님은 하나님의 아들로 살 수 있는 최선을 다하셨습니다. Nuestro Señor Jesús siempre ha sido muy diligente viviendo como hijo de Dios. 우리들에게 보여주신 본입니다. Esto es el mejor ejemplo que nos ha dado. 여러분, 우리가 비록 재능이 부족하고 아는 것이 없고 비록 가진 것이 없더라도 주어진 여건 안에서 최선을 다하는 것이 하나님의 뜻입니다. Aunque nos falten talentos, aunque seamos faltos de muchas cosas, aunque no tengamos mucho, la voluntad de Dios es que siempre nos pongamos diligentes en el trabajo que nos ha encargado en el lugar en que estamos. 여러분, 성경에 보면 우리가 보통 밥을 먹잖아요. Al ver la Biblia, normalmente así comemos, ¿no? 우리가 밥 먹는 것처럼 성실을 그렇게 하라고 말씀하셨습니다. La Biblia dice que nos pongamos diligentes como si comiéramos cada día, dice. 오늘 배우는 말씀이 그냥 말씀으로 끝나지 않았으면 좋겠습니다. Espero que la palabra que han aprendido el día de hoy no solamente entonces termine con la palabra, escuchando nada más. 하나님께서 저와 여러분에게 동일한 말씀으로 책망하시고 동일한 말씀으로 교훈하시고 동일하게 은혜를 입히려고 하시는 겁니다. Dios nos está enseñando, regañando, también nos quiere dar la enseñanza ahorita con la misma palabra. 그리고 세 번째 원칙이 있습니다. También existe la tercera regla que hay que enseñar. 자녀들에게 정직한 것을 가르쳐야 됩니다. Hay que enseñarles a los hijos que siempre se pongan sinceros, honestos. 사도행전 13장에 보면 하나님께서 다윗을 만남에 그 다윗이 하나님의 마음과 합한 사람이다 그렇게 해주셨습니다. Al ver Hechos capítulo 13, dice que cuando Dios vio a David, su corazón era conforme al de Dios, así dice. 다윗은 그 인생 중에 간음죄도 짓고 살인죄도 지었습니다. David en su vida también cometió pecado, adulterio y pecado, homicidio. 근데 다윗이 죄를 지었을 때 잘한 것이 한 가지 있습니다. Pero cuando David cometió pecado ante Dios, hay una cosa muy buena que hizo delante de Dios. 여러분, 선지자 나단이 다윗의 죄에 대해서 책망을 했을 때 다윗이 엎드렸습니다. Cuando un profeta llamado Natán se le acercó a David y cuando lo regañó es cuando David se postró sobre su rostro. 자기 죄를 그대로 인정했습니다. Él totalmente reconoció su pecado que había cometido 그리고 깊이 회개했습니다. y se arrepintió de todo su corazón 그리고 완전히 y 돌이켰습니다. totalmente se volvió de ese pecado. 그 이후에 다윗의 삶은 거의 하나님의 말씀과 일치하는 하나님의 마음에 합한 사람임이 틀림없습니다. Su vida que vivió después de haber cometido pecado era totalmente conforme al corazón de Dios. 무슨 말이에요? ¿Qué significa eso? 여러분, 모든 사람 부족해요. Siempre todos los hombres somos faltos. 실수할 때도 많이 있습니다. Hay muchas ocasiones en las que nos equivocamos. 죄 가운데 넘어질 때 실족할 때가 있습니다. Hay veces en que caemos por nuestros pecados y también así cometemos pecados. 그런데 거기서 솔직해야 됩니다. Pero en ese momento hay que siempre ser sinceros, 거기서 honestos. 정직해야 돼요. Hay que ser honestos. 그러면 하나님께서 그 사람을 바꾸시고 돌이켜서 그 사람을 나은 인생으로 변화시켜 주십니다. Es cuando Dios cambiará a esas personas también para que su vida sea mejorada. 여러분, 죄를 정직하게 자백하고 자복하고 자기의 마음을 돌이킬 수 있는 그런 솔직함과 정직함이 아이들에게 필요한 거예요. Los niños necesitan tener también ese corazón sincero, honesto, con que también tienen que saber reconocer sus pecados y arrepentirse de ellos. 그것은 어른들은 거의 배울 수 없습니다. Es muy difícil que los adultos aprendan de eso. 여러분, 어른들은 이미 양심이 굳어져 있는 경우가 많아서 쉽게 자기 죄를 고백하고 그리고 솔직히 자기를 정직하게 자기를 나타내는 것은 어려움이 많아요. En caso de los adultos, la mayoría ya tienen la conciencia muy dura, endurecida, entonces es muy difícil que los adultos reconozcan sus errores o confiesen sus pecados. 그래서 우리가 어렸을 때 아이들에게 솔직하고 정직하게 사는 것을 가르쳐 줘야 됩니다. Entonces, desde que nuestros hijos están pequeños, hay que enseñarles a que siempre se pongan sinceros y honestos con todas las cosas que han hecho. 시편 32편입니다. Vamos a buscar Salmo 32. 시편 32편 5절. Salmo capítulo 32, versículo 5.
함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. 우리 어린 아이들, 우리 자녀들이 어렸을 때 정직하게 자기의 죄를 이렇게 내놓는 것을 우리 부모들은 가르쳐야 됩니다. Los niños, nuestros hijos, desde que están pequeños, los padres tienen que saber enseñarles a que siempre se pongan honestos con sus pecados que han cometido. 여러분, 그 아이들이 나중에 자라서 하나님의 말씀을 들으면 자기가 하나님 앞에 죄인이라는 것을 금방 깨닫습니다. Si son enseñados de esta manera desde que están pequeños, cuando crezcan y aprendan, escuchen la palabra de Dios, van a reconocerse a sí mismos que son pecadores delante de Dios. Fácilmente se darán cuenta de eso. 여러분, 누가 죄를 잘 깨닫는지 아세요? ¿Saben quiénes son los que reconocen, saben reconocer bien sus pecados? 아, 나는 그렇게 행동하기 싫었는데, Yo no quise hacer así. 나는 그렇게 죄를 짓기 싫었는데, Yo no quise cometer ese pecado. 정말 싫었는데, Yo no quería mucho. 그런데 상황이 어쩔 수 없이 그 죄를 범하게 됐을 때 그 사람은 죄를 빨리 깨달아요. Pero, pues, cuando no querían cometer este pecado, pero cuando la situación la jaló para cometer pecado, es cuando se da cuenta fácilmente que tiene pecado. 근데 죄를 막 의도적으로 짓는 사람들 있잖아요. Pero hay gente, hay personas que intencionalmente cometen pecados, ¿verdad? 죄를 의도적으로 짓고 그리고 그것을 솔직하게 고백 안 하는 사람들은 그 양심이 화인 맞고 굳어져 갑니다. Los que pues cometen pecados intencionalmente sin confesarlos, cada vez que cometen pecados su conciencia se pone todavía más dura y cauterizada. 그래서 고의적으로 반복적으로 죄를 짓는 사람들은 복음을 깨닫기가 실은 어렵습니다. Entonces, los que repiten cometer pecados intencionalmente, también a ellos se les hace muy difícil entender el evangelio. 그래서 교도소에 가서 전도하는 것이 쉽지 않은 거예요. Así que no es fácil que vayan a la cárcel y que les prediquen la palabra a las personas que están ahí. 그래서 제가 지금 세 가지를 얘기했습니다. Les acabo de hablar las tres cosas. 가정 안에서 아이에게 질서를 가르쳐서 겸손과 순종을 익히도록 하는 겁니다. La primera cosa que tienen que enseñar a sus hijos en el hogar es que los niños sepan entonces tener corazón humilde y también obedecer. 그리고 성실하게 살고, 그러니까 최선을 다해서 자기가 맡은 일을 완수할 수 있는 그런 성격을 갖도록 해줘야 됩니다. La segunda cosa que deben entonces enseñarles es que se pongan siempre diligentes en su trabajo para cumplir siempre su tarea, su trabajo que les cae. 그리고 정직하게 살 것을 가르쳐야 됩니다. La tercera cosa que también tienen que entonces enseñar a sus hijos es que se pongan honestos y sinceros. 여러분, 이것은 근본 원칙입니다. Estas tres cosas son las reglas principales. 여기서 벗어날 때 이것을 무너뜨리려고 할 때는 부모가 어떻게든 그것을 바로잡아 줘야 돼요. Cuando vean que sus hijos quieren salir de ese camino y quieren cometer esos errores, los padres tienen que entonces corregirlos. 그때 Inmediatamente, cada que ven que sus hijos salgan de camino. 여러분, 그것은 잔소리가 아닙니다. Eso no es regañarlo. 여러분, 자잘한 것은 그냥 넘어가셔도 돼요. Pues en caso de las cosas ligeras, a veces entonces pueden pasar por alto. 근데 지금 우리가 배우고 있는 이 근본 원칙에서 벗어날 때는 바로바로 얘기를 해야 됩니다. Pero cuando vean que sus hijos se salen de estas reglas principales que acabamos de aprender, inmediatamente tienen que regañarlos y también corregirlos. 여러분, 다른 것은 그냥 넘어가 주세요. En caso de otras cosas ligeras, a veces pueden pasarlas por alto. 여러분, 다른 것을 다 잔소리처럼 다 이렇게 제재를 하려고 하면은 그 아이는 마음속에서 어떤 마음을 갖는지 아세요? Aunque sean cosas muy ligeras, si quieren regañar hasta las cosas pequeñas, ¿saben qué es lo que van a pensar los hijos en su corazón? 아니, 나는 빨리 자라가지고 이 집에서 나갈래. Cuando yo crezca, pues voy a crecer muy rápido para salirme de esa casa. 어떻게 하든 그 부모의 손에서 벗어나려고 하는 거예요. O sea, quieren ser libres lo más pronto posible de la mano de sus padres. 그건 잔소리 속에서 자란 아이입니다. Entonces, ellos son los hijos que han crecido en medio de los errores pequeños, cosas ligeras. 우리는 많은 것을 가르치기보다는 근본적이고 핵심적인 그 마땅히 해야 될 일을 가르치는 겁니다. O sea, en lugar de que nosotros enseñemos tantas cosas, muchas cosas a los hijos, tenemos que saber enseñarles las cosas más importantes, las reglas principales. 그리고 마지막으로 우리 자녀에게 가르쳐야 될 한 가지가 있습니다. Y también hay otra cosa, por último, que hay que enseñar a nuestros hijos. 이성 교제는 절대로 안 된다는 겁니다. También lo que tenemos que enseñar sin falta a nuestros hijos es que
no tienen que tener jamás noviazgo. 결혼하기 전까지는 절대 이성 교제는 안 된다는 것을 가르쳐야 됩니다. Hay que saber enseñarles a los hijos que jamás tengan la relación de noviazgo hasta que se casen. 여러분 세상에 보면은 스님도 있고 신부도 있고 수녀들도 있습니다. En este mundo hay sacerdotes, hay monjes, hay monjas, ¿verdad? 여러분 그 사람들은 이성에 대한 그 관심을 제로 간주합니다. Ellos, los sacerdotes, los monjes, las monjas, piensan que el hecho de que les interese pues, un hombre o una mujer es pecado. 그래서 세상에 격리돼서 자기들끼리 이렇게 혼자서 격리돼서 살죠. Así que se salen de este mundo, entre ellos también se encierran en un lugar para vivir entre ellos, ¿no? 그게 성경적일까요? ¿Creen que eso es bíblico lo que ellos hacen? 하나님의 뜻이라 생각하십니까? ¿Creen que lo que ellos hacen es la voluntad de Dios? 아닙니다. No es así. 여러분 이성에 대한 관심은 하나님께서 사람에게 주신 자연스러운 마음이요. Que les interese un hombre o una mujer es un corazón muy natural que Dios ha dado a todos los hombres. 여러분 창세기 1장 28절에 보면 너희는 생육하고 번성하라고 하셨습니다. Al ver Génesis capítulo 1 versículo 28 dice, multiplicaos, así dice. 여러분 이성에 대한 관심이 없다면 생육하고 번성하라는 말이 이루어질까요? Fructifica y multiplicaos, la Biblia dice. Pero si no les interesara ningún hombre, ninguna mujer, ¿se cumpliría esta palabra que dice fructifica y multiplicaos o no? 그렇잖아요. O sea, no se cumpliría esta palabra si no les interesara nada. 여러분 이성에 관한 그 관심은 인간이 가지는 가장 자연스러운 하나님이 허락해 주신 마음입니다. El hecho de que les guste, pues les interese un hombre o una mujer, es un corazón muy natural que Dios ha permitido a todos los hombres del mundo. 그런데 그 이성에 대한 관심에 대한 것을 아무데나 적용하면 안 되는 거예요. Pero no hay que aplicar ese interés en el sexo opuesto en cualquier situación, en cualquier ocasión, no. 생육하고 번성하라 그랬죠. Dice la Biblia, fructifica y multiplicaos. 여러분 결혼을 전제로 하는 겁니다. O sea, significa que siempre con la condición de que se casen. 여러분 하나님께서 허락해 주시는 이성 교제는 결혼을 전제로 하는 것 외에는 없어요. El noviazgo que siempre Dios les permite es con la condición de que se casen. De ahí en fuera no existe ningún noviazgo que Dios ha permitido. 여러분 이것은 부모님이 가져야 될 기준입니다. Esto es la base del criterio que los padres tienen que tener sin falta. 여러분 그 기준이 무너져 가지고 자녀들이 이성 교제하도록 버려두면 무슨 일이 벌어질까요? Si se quebranta esta base de criterio, si los padres dejan que sus hijos anden con su novio, con su novia, pues en cualquier ocasión, ¿qué es lo que va a pasar luego? 여러분 이성의 관심을 아무데나 쓰면 그게 음행하고 연결이 되는 겁니다. Si usan su interés en el sexo opuesto, pues en algún hombre, en alguna mujer, en cualquier ocasión, luego esto se relaciona con el pecado adulterio, fornicación. 여러분 음행이라고 하는 것은 다른 일반적인 사람이 짓는 죄하고는 좀 다릅니다. La fornicación, adulterio, es un pecado un poco diferente de otros pecados que los hombres cometen. 여러분 음행이라고 하는 것은 사람의 그 인생을 심히 굽어지게 만들어 버린 거예요. La fornicación es el pecado que tuerce la vida de un hombre. 잠언 21장 Vamos a 보겠습니다. buscar Proverbios capítulo 21. 잠언 21장 8절입니다. Proverbios capítulo 21, versículo 8. 잠언 21장 8절 함께 읽겠습니다. Proverbios capítulo 21, versículo 8. Leemos juntos. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. 여기 보면은 죄를 크게 범한 자의 길은 심히 구부러지고 그렇게 기록되어 있죠. Dice, el camino del hombre perverso es torcido, dice, ¿no? 여러분 나라는 사람의 인생이 심히 구부러지고 또 어려워지고 고통의 길로 들어가는 그 죄 중에 주된 죄가 뭐냐면 음행죄예요. ¿Cuál es el pecado principal que tuerce la vida de un hombre así para que se salga del camino y que sea muy torcida? Mayor pecado es siempre adulterio, fornicación. 그리고 그 음행의 죄는 그 인생을 끝까지 따라다닙니다. Y siempre ese pecado, la fornicación, adulterio, es el que dura en toda su vida entera. 그리고 그 음행에 젖어 있는 사람들은 그 영혼이 아주 곤란에 처해집니다. Y los que están metidos en este pecado, fornicación, cuya alma también entrará, pues en una confusión. 잠언 6장입니다. Vamos a buscar Proverbios capítulo 6, 32절. versículo 32. 32절 읽어드리겠습니다. 6:32 de Proverbios te lo voy a leer. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. 간음하는 이 죄가
영혼을 망치게 하는 것하고 연결이 돼 있어요. El cometer este pecado de adulterio está relacionado con corromper su alma, dice. 그래서 이것은 어릴 때부터 그리고 지나가서도 청소년들에게 더 지나가서 청년이 되더라도 그것을 지속적으로 이 근본적인 가르침, 이 원칙은 꼭 가르쳐야 되는 겁니다. Entonces, desde que están pequeños, aún en el tiempo de adolescencia, todavía aún en el tiempo de juventud, tienen que seguir enseñándoles esta regla principal de que no se les permite jamás el noviazgo. 다시 한번 반복하겠습니다. Otra vez les voy a repetir. 겸손과 순종을 가르치기 위해서 질서를 가정에서 가르쳐야 됩니다. Para poder enseñarles a los hijos, tener el corazón humilde y la obediencia, hay que enseñarles el orden en el hogar. 그리고 하나님 앞과 사람 앞에서 복을 받고 하나님 바르게 살기 위해서는 성실해야 됩니다. Y para poder recibir la bendición tanto ante Dios como ante los hombres, tienen que vivir diligentemente. 사람은 부족하기 때문에 계속해서 살아가는 동안에 개선되고 나아질 이유가 있기 때문에 사람은 정직함 가운데 하나님의 고침을 계속해서 받아야 되는 거예요. Ya que los hombres siempre son faltos en las cosas, entonces tienen que siempre ser honestos, sinceros del corazón para ir mejorando delante de Dios. 그리고 지속적으로 가르쳐야 되는 것은 이성 교제는 결혼을 선절한 것 외에는 안 된다는 것을 가르쳐야 됩니다. Y otra cosa que tienen que repetir, seguir enseñando sin falta frecuentemente es que jamás se les permite el noviazgo a menos que se vayan a casar. 여러분 어렸을 때부터 이 원칙을 가르쳐야 됩니다. Desde que están chiquitos niños hay que enseñarles estas reglas. 이해를 하든 안 하든 Sea que entiendan o no entiendan. 반복적으로 계속해서 가르치는 겁니다. Hay que repetirles, seguir enseñándoles estas reglas. 그러면 우리 자녀들이 비록 곁길로 가고 잘못된 친구들을 만나고 하더라도 빨리 수습을 하고 제자리로 옮겨 놓을 수 있습니다. Si les enseñamos así, aunque sus hijos luego se salgan del camino y anden con amigos malos y anden desobedientes, fácilmente los vamos a poder regresar y corregir. 그래서 다른 많은 것 말고 이 핵심적인 이 네 가지 근본 원칙은 자녀들에게 꼭 가르치기 바랍니다. En lugar de que les enseñen tantas cosas, estas 4 cosas principales sin falta, espero que las enseñen a sus hijos. 그리고 한 가지요. Y otra cosa más, 우리 부모들이 이 네 가지 가르침을 자녀들에게 반복적으로 잘 가르치고 해도 그 가르침이 마음에 들어가게 하는 것은 하나님께서 하시는 겁니다. a pesar de que los padres digan que han repetido estas enseñanzas a sus hijos, el que hace que estas reglas principales queden bien grabadas en lo profundo de su corazón es Dios. 그래서 우리가 지난번에 예레미야 예가 2장에서 배운 말씀처럼 어머니의 기도, 그 울부짖는 기도는 그 자녀를 올바로 세웁니다. Así como aprendimos la vez pasada, como dice en Lamentaciones capítulo 2, el clamor de la oración de una madre llorando con lágrimas siempre edifica de manera correcta a un hijo, a una hija. 그래서 자녀들이 곁길로 갈 때 그 자녀들이 곁길로 가고 잘못된 것을 막는 주된 것이 부모의 기도가 될 수 있습니다. Entonces, cada que sus hijos se desvíen del camino, la oración de los padres puede entonces trabajar mucho para que se regresen a su camino y se corrijan. 4세기의 교부였던 아우구스티누스가 아주 타락한 삶을 예전에 살았습니다. En el siglo IV, también uno de los padres de la iglesia llamado Agustín vivió de manera muy perversa, 근데 그 사람이 구원을 받게 됐습니다. pero él ha recibido la salvación. 왜 그런지 아세요? ¿Saben por qué pudo recibir la salvación? 그 타락된 사람이 어떻게 구원을 받았을까요? Ese hombre bien perverso, ¿de qué manera pudo recibir la salvación? 그 아우구스티누스 어머니 모니카가 하나님께 간절히 아주 오랫동안 기도했습니다. Es porque su madre, llamada Mónica de Agustín, por mucho tiempo estuvo haciéndole la oración sin falta a Dios por su hijo. 그 책을 읽어보면 아주 오랜 시간 동안 어머니 모니카가 기도했다는 것을 알 수 있습니다. Si leemos su libro, podemos saber que su madre, llamada Mónica, por mucho tiempo estuvo orando por su hijo. 그리고 그 기도가 하나님의 능력으로 역사할 때 그리고 인도하실 때 그 아구스틴이 죄를 돌이키고 복음을 듣고 구원을 받습니다. Y cuando esa oración entonces sirvió también, hizo la obra, es cuando Dios hizo que Agustín se arrepintiera de su pecado y que se regresara a Dios. 여러분 그것을 보면 우리가 깨달을 수 있는 것이 있습니다. Viendo este caso hay una cosa que podemos entender.
하나님께서는 우리의 기도를 들으시고 바로바로 응답하시는 경우도 있지만 없는 경우가 훨씬 더 많습니다. Hay veces en que Dios pues contesta nuestra oración inmediatamente, pero todavía hay más ocasiones en las que Dios no contesta nuestra oración inmediatamente. 그럼 우리는 기도를 많이 하는데 기도가 응답이 안 오면 이 기도는 어디 간 거죠? Hacemos mucha oración nosotros, pero cuando vemos que esta oración no es oída, ¿dónde estaría esta oración entonces? 여러분 기억하세요. Recuerden ustedes, 여러분 하나님께서는 기도를 모으십니다. Dios es el que junta estas oraciones. 그 기도를 모으셔서 하나님의 때가 될 때 아주 적당한 때에 그 기도에 응답해 주시는 겁니다. Dios es el que las junta y al tiempo de Dios, en el tiempo más adecuado es cuando Dios ya contesta. 우리 부모의 기도가 그렇습니다. Así es la oración de los padres. 자녀를 향한 부모의 기도가 그렇다 말입니다. Así es la oración de sus padres hacia sus hijos. 오늘 배운 말씀은 하나님 앞에 우리 사람은 자녀의 위치에 있습니다. La palabra que hoy aprendimos es que todos nosotros, los hombres, somos hijos delante de Dios. 때문에 이 근본 원칙은 우리 각 사람에게 먼저 적용해야 되는 겁니다. Entonces estas reglas principales primero las tenemos que aplicar a nosotros mismos. 그리고 우리 부모들은 가정에서 자녀들에게 이 근본 원칙을 끊임없이 반복적으로 가르치고 교육을 해야 됩니다. Y en el hogar, los padres también tienen que seguir repitiendo, enseñando a sus hijos sin falta estas 4 reglas principales. 그리고 그 자녀를 천국에 들어갈 때 하나님께 드리는 겁니다. Y cuando entre en el cielo, entonces lo devolverán sus hijos a Dios. 자녀는 하나님께서 주신 기업입니다. Los hijos son la herencia dada por Dios. 그리고 하나님께 드려야 될 기업입니다. Y también son la herencia que tenemos que devolver luego a Dios. 때문에 하나님의 뜻대로 하나님의 섭리대로 교육을 해야 됩니다. Así que hay que criarlos, educarlos conforme a la palabra de Dios, a la manera de Dios. 그것이 자녀로서 부모로서의 책임입니다. Esto es la responsabilidad y el deber de los padres. 기도하고 마치겠습니다. Oremos juntos para terminar. 저희를 구원해 주신 주님 감사합니다. Señor, tú que nos has salvado, te damos gracias. 우리의 영혼을 구원해 주신 주님, 주님 저희들 남은 생에 주님의 뜻 가운데 살아가도록 힘 주시기를 구합니다. Señor, que nos has salvado nuestro espíritu, te pedimos que nos des la fuerza en el resto de nuestra vida para poder vivir conforme a tu voluntad. 또 오늘 주신 이 말씀이 먼저 우리 각 사람 마음속에 새겨지고 또 이 말씀을 따라 살아가도록 도와주시기를 구합니다. Ayúdanos para que esta palabra que nos has dado primero sea grabada en nuestro corazón y que podamos aplicarla a nosotros mismos. 그리고 우리들에게 기업으로 주신 이 자녀들 하나님의 말씀대로 기르고 하나님께 드리도록 인도해 주옵소서. Guíanos, ayúdanos a poder criar a nuestros hijos que son la herencia dada por ti, Señor, para poder criarlos conforme a tu voluntad. 주께 의지합니다. Solo te lo encargamos. 저희를 구원하신 주 예수님 이름 받들어 기도드립니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha salvado. 아멘. Amén. 네.